जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने खबरों में सुना होगा, लंदन से बड़ी अहम खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो तहकीकात हो रही थी लंदन में, वो तहकीकात बंद हो गई हैं। लेकिन हमें पहली दफ़ा पता चला कि तकरीबन 2 साल पहले इस खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे और उनके और भी हो सकता है किसी किसी फैमिली मेंबर के बैंक अकाउंट्स यूके के अंदर ज़ब्त कर दिए गए, उनको बंद कर दिया गया, मुंजमद कर दिए गए। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है और 2 साल तक ये खबर किसी को पता नहीं चली कि 2 साल तक उनके अकाउंट्स बंद थे। एक तो ये है कि क्या इस हवाले से हुकूमत को पता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि अकाउंट्स जो उनके फ्रीज़ किए गए, वो इतनी आसानी से तो यूके में अकाउंट फ्रीज़ नहीं होते, वो क्यों फ्रीज़ किए गए और वो भी फ्रीज़ करने के बाद 2 साल तक उनको फ्रीज़ रखा गया। और वो किसी इदारे ने नहीं बल्कि कोर्ट ने फ्रीज़ किए, तो वो अकाउंट क्यों फ्रीज़ हुए? अब एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस अकाउंट के अंदर पैसा कितना था? पैसा कहाँ से आया था? ये चीज़ें भी सामने आनी चाहिए। अगर अदालत में ये केस नहीं जा रहा इसलिए कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये कोई केस चला, ये केस नहीं चला था। ये एक इंक्वायरी हुई थी, एक मशकूक ट्रांज़ैक्शन उनको नज़र आई, शायद किसी बैंक ने रिपोर्ट की हो। उसके ऊपर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसने अदालत से राब्ता किया। अब जब वो अदालत से राब्ता करते हैं और किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज़ करवाते हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे किसी का बैंक अकाउंट आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ सबूत दिखाना पड़ता है कि जी हमें ये शक है, हम तहकीकात करना चाहते हैं, लिहाज़ा इनका ये जो बैंक अकाउंट है या जो एसेट्स हैं इनको फ्रीज़ किया जाए। तो वो फ्रीज़ हुए, ना सिर्फ़ फ्रीज़ हुए बल्कि 2 साल तक फ्रीज़ रहे। अब वो केस नहीं चला आगे, अब हो सकता है कि उसके अंदर कोई चीज़ ना हो, उनको कुछ ना मिला हो, बिल्कुल बेगुनाह हो, बेकसूर हो। या ये भी हो सकता है कि उसके अंदर इतने शवाहिद ना हो, वो ये समझते हों कि केस अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में इसको प्रूव करने में हमें मुश्किल होगा, तो लिहाज़ा हम कोर्ट में नहीं लेके जाते। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत को इस हवाले से पता था? इसलिए कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को पता होता तो 2 साल पहले अगर शहबाज शरीफ साहब या उनके किसी फैमिली के मेंबर के बरतानिया में एक बरतानिया की एजेंसी अकाउंट फ्रीज़ करती है, तो उसके ऊपर तो हुकूमत ने बड़ा शोर डालना था, उसको पॉलिटिकली अपने फ़ेवर में बहुत ज़्यादा यूज़ करना था। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह तो इसकी ये हो सकती है कि जी हुकूमत को पता ही नहीं था और ये जो हुकूमत के कुछ लोग हैं, जिस तरह शहज़ाद अकबर साहब वो बार-बार दावा करते हैं कि जी मेरी एनसीए से राब्ता हो गया, मेरा यूके में राब्ता हो गया। ब उनके इतने कोई राब्ते नहीं है, ना ही उनके साथ इतने ताल्लुकात हैं यूके की एजेंसियों के साथ कि उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो इससे तो एक चीज़ ये ज़ाहिर होती है, एक मुमकिना सिनेरियो ये है कि हुकूमत को तो पता ही नहीं था और जिस हुकूमत को यही नहीं पता कि उनके ऑपोज़िशन लीडर के जो हैं वो लंदन में अकाउंट फ्रीज़ हो चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनके जो शहज़ाद अकबर साहब हैं, जो एहतिसाब के मामलात को देखते हैं, उनकी जानिब से बार-बार इस तरह का तासुर दिया जाता है कि वो बरतानवी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। तो क्या उनको नहीं पता चला या बरतानवी हुकाम ने मुनासिब ही नहीं समझा, उनको इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा पाकिस्तानी हुकूमत को या फिर उनके वो लोग जो उनसे डील करते हैं उनको बताना। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 2 साल तक अकाउंट फ्रीज़ रहे, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को पता नहीं चला। दूसरी इसकी वजह क्या हो सकती है? ये वजह ये हो सकती है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को पता हो और उनके साथ या तो कोई ऐसी बातचीत की गई हो कि आप इस मसले को मत उठाएँ, अभी हम इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, केस चलेगा, केस सब जुडिस होगा, आगे जाके मामलात क्या किस तरफ जाते हैं, तो लिहाज़ा आपको इसको सियासी तौर पे मत उठाएँ। तो दूसरी वजह ये हो सकती है। तो इसमें 2 चीज़ें, या तो एक वजह ये है कि हुकूमत जो है उनको किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई बरतानिया से, किसी ने बताया ही नहीं। दूसरी वजह ये है कि उनको ये कहा गया कि आप चुप रहें, केस चलने दें, सियासी बातचीत इसके ऊपर होगी, तो आगे जाके केस खराब हो सकता है। तो एक वजह ये 2 वजूहत हो सकती हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ साहब या सलमान शहबाज साहब का, उनकी फैमिली का, जिस तरह खबर के अंदर अंदर पूरी आप लोगों ने खबर आपकी नज़र से गुज़री होगी, टीवी पे भी आप लोगों ने सुना होगा, हर टीवी चैनल उसको डिस्कस भी कर रहा है। अब उनके अकाउंट अगर फ्रीज़ किए गए हैं, अब वो अकाउंट ऐसे तो नहीं होगा ना कि वैसे ही किसी ने फ्रीज़ कर दिया। अदालत के पास आप जब जाते हैं तो कोई चीज़ दिखाई होगी, उसके अंदर कोई पैसा आया होगा। अब अदालत का केस अलहदा है, जो उसका क्रिमिनल केस था, नहीं चला। अब एज़ ए सियासतदान ये तो क्वेश्चन उठता है कि आप ये जो अकाउंट थे, ये अकाउंट कब खोले गए? इन अकाउंट में कितना पैसा था? वो कौन-सी ट्रांज़ैक्शन थी जिसकी वजह से एनसीए ने इसके ऊपर तहकीकात की, उनको शक हुआ कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है। इसलिए कि अगर
اس میں بالکل تھوڑے سے پیسے تھے، عام بالکل روٹین کی چیزیں تھی، تو پھر تو برطانیہ کی سب سے بڑی جو ایجنسی ہے نیشنل کرائم ایجنسی، وہ تو اس کے اوپر نوٹس نہیں لے گی نا، وہ تو اس کے اوپر عدالت جا کے 2 سال تک اکاؤنٹس کو فریز تو نہیں رکھوائے گی نا، کچھ تو تھا نا اس کے اندر جس کے اوپر 2 سال تک تحقیقات ہوتی رہی، اب وہ اس میں کوئی غلط نہیں تھا، قانون کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوا، کیس نہیں چلا، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی لیڈر کے اکاؤنٹ ہے، یہ پاکستان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، پاکستان کی جو حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ جو حکمراں خاندان رہ چکا ہے ماضی کا، یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، تو ان کو اگر ایک طرف سے آپ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جی یہ اس کیس یا اس انکوائری سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ بالکل جو ہے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کیس نہیں بنتا، اور عین ممکن ہے کہ بالکل ایسی صورتحال ہو، انہوں نے سمجھا ہو کہ اس کے اوپر آگے کوئی کیس نہیں بنتا ہے، یا یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ کیس بنتا ہے لیکن عدالت میں ہم ثابت نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے وہ عدالت میں نہیں لے کے گئے۔ تو اب ان کا یہ فرض بنتا ہے جو سیاستدان ہیں جن کے نام پہ یہ اکاؤنٹس تھے، کہ وہ بتائیں کہ یہ اکاؤنٹس کب کھولے گئے، ان اکاؤنٹس کے اندر کیا تھا، ان اکاؤنٹس کو کس نے چلایا، کتنے پیسے آئے، کہاں سے رقم آئی، کس وجہ سے ان اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا، یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے جن کا آنسر جو ہے نا بنتا ہے، اور 2 سال تک کیوں یہ خبر باہر نہیں آئی؟ اگر یہ خبر ابھی باہر آئی ہے تو 2 سال پہلے اگر حکومت کو کیوں نہیں پتا چلا؟ اگر حکومت کا کوئی تعاون تھا ان کے ساتھ پاکستان کی حکومت کا، تو پاکستان کی حکومت کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اگر بتایا گیا تو پاکستان کی حکومت نے اس کو اپنے جسے کہتے ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو اچھالا کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی معاہدہ کیا، کوئی ایسی بات کی گئی ہے برطانوی حکومت یا کسی ادارے کے ساتھ کہ ہم اس مسئلے کو سیاسی طور پہ نہیں اچھالیں گے؟ لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے جی، کہ یہ انکوائری تو وہ کہتے ہیں بند ہو گئی، اکاؤنٹس کو جو ہے وہ اب وہ فریز بھی نہیں رہے، اکاؤنٹس کو بحال کر دیا گیا، لیکن برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آ کے انویسٹ کرتے ہیں، اپنا پیسہ رکھتے ہیں، یہاں پہ کسی کا اکاؤنٹ فریز کرنا لندن کے اندر یا برطانیہ میں یا یورپ میں یا کسی بھی جگہ پہ کسی کا اکاؤنٹ فریز کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی ملک کی سب سے بڑی نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ اسپیشلسٹ کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے والی برطانیہ کی ایجنسی ہے، جس کے اندر مختلف ایجنسیوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور اس کی جانب سے یہ سمجھا جانا کہ یہ اکاؤنٹس مشکوک ہیں، یہ اٹ سیلف از ایک جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر سوال بنتا ہے، اور اگر یہ کوئی عام بندہ ہوتا، کوئی کسی کا یہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، انکوائری ختم ہو جاتی، وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑے لیڈر کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے، ایک ایسے خاندان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر حکمراں خاندان رہا، تو یہ اب سوال بنتا ہے کہ جی یہ اکاؤنٹس کب کھلے گئے، ان اکاؤنٹس کے اندر کتنے پیسے تھے، یہ پیسے کہاں سے آئے، وہ کون سی ٹرانزیکشن تھی جس کی وجہ سے این سی اے نے اکاؤنٹ کو فریز کروایا، ان اکاؤنٹس کے حوالے سے این سی اے نے کیا خط لکھے میاں شہباز شریف صاحب کو یا ان کے خاندان کو یا پھر ان کے بیٹے کو کوئی خط لکھا یا کوئی کارسپونڈنس لکھی، اس میں کیا پوچھا گیا، ان اکاؤنٹس کے حوالے سے کیا سوالات کیے گئے، کیا جوابات دیے گئے، یہ ساری چیزیں اب سامنے آنی چاہیے، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ تو ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا، پر میری اطلاعات کے مطابق وہ بھی اب سامنے آ جائے گا، اور اس میں کیا پتا کوئی مزید اور بھی چیزیں ہوں جو یہ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ کا جو انکوائری جہاں پہ انکوائری رپورٹ وغیرہ سبمٹ کی تھی این سی اے نے، اور کہا تھا کہ آپ اکاؤنٹس کو آپ انفریز کر دیں، تو یہ جو جتنا بھی معاملہ ہے اس میں بہت سارے سوالات ہیں اور سوالات بنتے ہیں، ایک تو حکومت کی جانب بھی کہ کیا ان کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا، اگر ان کو نہیں معلوم تھا تو اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ تو آپ کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، اتنی بڑی انکوائری کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں، 2 سال تک اکاؤنٹس فریز رہے، اور دوسرا سوال بنتا ہے پھر شہباز شریف صاحب سے، ان کے بیٹے سے اور شریف خاندان سے کہ یہ اکاؤنٹس کب کھولے گئے، ان اکاؤنٹس میں کتنے پیسے تھے، ان اکاؤنٹس میں وہ کون سی ٹرانزیکشن تھی جس کی وجہ سے برطانیہ جیسے ملک میں ہمارے ایک اتنے بڑے لیڈر کا اور ان کے خاندان کا نام اس طرح سامنے آیا، ان کے اکاؤنٹس کو فریز کیا گیا، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تو یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی آئے گا آہستہ آہستہ سامنے، ابھی کچھ سٹوری آپ نے آئی ہے دیکھی ہے، اس کے علاوہ کیا پتا فالو اپ سٹوریز بھی آئیں اور سٹوریز بھی آئیں، لیکن جو یہ فیصلہ ہے، جو کورٹ کا آرڈر آیا ہے، میرے خیال میں اس کورٹ کے آرڈر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے کوئی نئے اینگلز نکلیں گے،
और जिससे कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी कि ये स्टोरी कोई और रुख भी ले सकती है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो इसमें बहुत सारे सवालात को जन्म दें। तो अभी वक़्त के साथ-साथ आगे-आगे पता चलेगा, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे कि ये इंक्वायरी तो बंद हो गई, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के एक सियासतदान के अकाउंट यहाँ पे फ्रीज़ हों और फिर पाकिस्तान की अवाम का ये हक बनता है कि उनसे पूछे कि हमें इन अकाउंट्स की डिटेल्स दें। इस ऑर्डर को शेयर करें, जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप कहते हैं अभी तक उनकी तरफ से तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया इस किस्म का, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये ऑर्डर उनके हक में है और ना नहीं भी समझते, अगर ये ऑर्डर आया है, तो ये ऑर्डर अब पब्लिक की कंज़म्पशन के लिए पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को बनाया जाए, दिखाया जाए पाकिस्तान की अवाम को कि इस ऑर्डर के अंदर क्या है। इसलिए कि अगर उस ऑर्डर के अंदर आप कोई भी शख्स, अगर किसी भी शख्स के खिलाफ कोई केस चल रहा हो और उस एक ऐसा ऑर्डर आ जाए जिसमें वो बरी हो जाए, वो तो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि ये ऑर्डर है, इसकी ये डिटेल्स हैं, ये पूरा। तो वो ऑर्डर फ़ौरन शेयर करना चाहिए, फ़ौरन दिखाना चाहिए सबको, और वो जो अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल्स भी फ़ौरन दिखाई जाएँ कि ये कौन से अकाउंट्स हैं, इनमें कितने पैसे हैं, कब ये अकाउंट्स खोले गए। ये आंसर्स अब मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि अब ये इस हवाले से खुद ही शहबाज शरीफ साहब और सुलेमान शहबाज साहब ये डिटेल्स शेयर करेंगे और इस जो कोर्ट ऑर्डर है, उसको शेयर करके एक तो उनका जो मौक़िफ़ है, उसकी वो तायीद हो जाएगी, उनका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा, सच साबित हो जाएगा। दूसरे जो अवाम, उनके वोटर्स, उनके चाहने वालों के दिलों में क्वेश्चन्स हैं, इन अकाउंट्स के हवाले से, इन अकाउंट्स में कितना पैसा है और क्यों एक मुल्क ने हमारे इतने बड़े लीडर के अकाउंट्स फ्रीज़ किए और 2 साल तक फ्रीज़ रखे। ये ऐसी चीज़ें हैं, इसके ऊपर लोग अपसेट भी हैं, लोगों को हक भी है कि वो पूछ भी रहे हैं और वैसे भी ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी के लिए ये ज़रूरी है कि ये सारे मामलात सामने आएँ। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मामलात सामने आएँगे, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में इसके अंदर डेवलपमेंट्स होंगी और मज़ीद चीज़ें सामने आती रहेंगी और उसके साथ-साथ मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा जो-जो मेरे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आई। लेकिन ये कुछ ऐसे सवालात थे जो मेरे भी ज़हन में थे और आप लोगों के ज़हन में भी होंगे। तो मैंने सोचा कि इन सवालात को उठाया जाए और उम्मीद है कि इन सवालात का के जवाबात हमें बहुत जल्द मिलेंगे और इसके साथ-साथ दीगर भी जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आएँगी। तो उम्मीद है जी कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।